तव्हांजी होस्ट सिराज पे ॻाल्हायां। अॼु पाण सिखंदासीं कि अल्फाज़ लूज़ LOOSE ऐं लूज़ LOSE उनखे चवनि था लूज़ ऐं हू आहे लूज़। इन में छा फ़र्क़ु आहे? त ॿिन्ही जो हिन जो जेको निकिरे थो प्रोनाउंसिएशन लूज़ लूज़ ऐं हिन जो आहे लूज़। ही जेको आहे सो वर्ब आहे ऐं ही जेको आहे सम्झो कि सिफ़त आहे ऐं ही फ़ेल आहे ऐं ही सिफ़त आहे। ठीकु आहे, त पाण सिखंदासीं कि इन जी मीनिंग छा आहे ऐं इनखे कीअं इस्तेमालु कयो वञे। त अॼु पाण पहिरीं जेको आहे सो पाण यूज़ कंदासीं वर्ड लूज़। लूज़ जेको आहे उहो फ़ेल आहे, उन जो प्रोनाउंसिएशन लूज़ थिए थो। लूज़ ऐं लूज़ में इलाही फ़र्क़ु आहे। ही लूज़ लूज़ ऐं हू आहे लूस। ठीकु आहे, ऐं हिन जा इलाही सारा मतिलब आहिनि। हारण बि हिन जो मतिलबु आहे कि लूज़ करणु माना हारे वञणु। ठीकु आहे, त हारे वञणु जीअं पाण चऊं कि मैच हारे वियासीं या कॉम्पिटिशन हारे वियासीं या त इन टाइप जी जेको पाण हारे वञूं। या जीअं पाण चऊं कि इफ़ शी डज़ नॉट रीड शी विल लूज़ द कॉम्पिटिशन। अगरि ये पढ़ेगी नहीं, ही पढ़ंदी न त ही कॉम्पिटिशन हारे छॾींदी, मुक़ाबिलो हारे छॾींदी। ऐं ॿियो आहे इफ़ यू विल नॉट ट्राई, अगरि तव्हीं कोशिशि न कंदा यू विल लूज़, त हारे वेंदा। ठीकु आहे, हिन ॿ जुमिला पहिरीं ॾिसी लाहियो, हारे वञण जा। ठीकु आहे, ऐं ॿियो हुन जो आहे माना आहे विञाइण। कुझु शइ मिस थी वञणु, विञाइजी वञणु, जेको कॾहिं पाण खे मिले न वापसि। ठीकु आहे, विञाइजी वञणु। बी केयरफुल, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ माई बैग। केयरफुल थी, संभाल मुंहिंजी बैग। आउं नथी चाहियां कि मुंहिंजी बैग विञाइजी वञे, पोइ न मिले। ॿियो जुमिलो आहे आई ऑलवेज़ लूज़ माई स्टफ। आउं हमेशह पंहिंजो सामान विञाए छॾींदी आहियां या विञाए छॾींदो आहियां। टियों जुमिलो आहे आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ माई रिंग। आउं नथी चाहियां कि मुंहिंजी जेको आहे सो रिंग, हथ जी रिंग आहे, अंगूठी आहे, उहा विञाइजी वञे। त हिन जा इहे आहिनि टे जुमिला विञाइण जा। ठीकु आहे, हाणे टियों हुन जो मतिलबु आहे घटाइणु, कमी करणु, का बि शइ घटाइणु, जीअं वेट घटाइणु, वज़न घटाइणु। ठीकु आहे, आई नीड टू लूज़ सम वेट। मूंखे ज़रूरत आहे कुझु वेट घटि करण जी, वज़न घटि करण जी। ॿियो जुमिलो आहे शी डज़ एक्सरसाइज़ एवरी डे टू लूज़ वेट। ही हर ॾींहुं एक्सरसाइज़ करे थी ताकी हिन जो वज़न कम थिए, घटि थिए। ठीकु आहे, ॿियो वर्ड आहे लूस LOOSE। इहो आहे सिफ़त, एडजेक्टिव। उन जो मतिलबु आहे यानी खुलो ढिलो। शर्ट मूंखे इलाही खुलो आहे, इलाही लूज़ आहे। यानी मीन्स इन जो मतिलबु आहे नॉट टाइट। का बि शइ जेको टाइट कोन्हे, फिट कोन्हे, लूज़ आहे इन जो मतिलबु। ठीकु आहे, जी जुमिलो आहे ही ऑलवेज़ वियर लूज़ शर्ट। लूज़ शर्ट, ही हमेशा खुलो शर्ट पाए थी। ॿियो जुमिलो आहे टॉम इज़ वियरिंग लूज़ पेंट्स। टॉम छोकिरो आहे, उहो पाए रहियो आहे या उनखे पियो आहे खुली पेंट। टियों जुमिलो आहे देयर वर सम लूज़ वायर्स हैंगिंग आउट ऑफ द वॉल। असां ॾिठियूं त रस्ते में जीअं पाण रोड ते वञूं था त कुझु वायर्स जेको आहिनि, तारूं लटकनि वेठियूं उन मां, थंभलनि मां, या दीवार में का लाइट तार बि लटके त उनखे चवंदा लूज़ माना ढिलो। ठीकु आहे, त इन में बि पाण लूज़ वर्ड यूज़ कंदासीं। ठीकु आहे, ऐं ॿियो आहे लूज़ जेको आहे इहो सिफ़त बि आहे ऐं लूज़ जेको आहे उहो एज़ अ वर्ब बि यूज़ कजे थो, फ़ेल बि यूज़ कजे थो। ठीकु आहे, त उन पाण जीअं चऊं त कंहिंखे आज़ादु करणु, फ्री करणु या आज़ादु करणु। त या जुमिलो आहे ही लूज़्ड हिज ग्रिप्ट। हिन पंहिंजी ग्रिप्ट
ढिली कई, हिन पंहिंजी ग्रिप ढिली कई, लूज़ कई, फ्री कई, एंड ड्रॉप द वास, हिन जे हथ में गुलदस्तो हो, उहो किरी पियो. ॿियो जुमिलो आहे ही लूज़ हिज डॉग आउटसाइड एवरी डे. ही पंहिंजो कुतो हर रोज़ खोले छॾे थो, फ्री करे छॾे थो. ठीकु आहे न. हाणे हिते लूज़ जो आहे फ्री बि आहे ऐं लूज़ जो मतिलबु ढिलो बि आहे. ठीकु आहे, त ॿई मतिलबु हिननि जा. ठीकु आहे, उमेद आहे त तव्हांखे मुंहिंजी अॼु जी वीडियो पसंदि आई हूंदी ऐं उनखे लाइक कजो, शेयर कजो ऐं सब्सक्राइब कजो. त पोइ पाण मिलूं था ॿी वीडियो में. ऐं तव्हांखे का बि हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, कुझु ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, कंहिं बि इंग्लिश जो तव्हांखे क्वेश्चन आहे, त प्लीज़ मूंखे मैसेज कजो. त आउं हुन हिसाब से नयूं वीडियोज़ जेके आहिनि उन ते ठाहींदी रहां, जेको तव्हांखे ज़्यादा ॾिसण जो वधीक शौक़ु आहे या तव्हांखे प्रॉब्लम आहे या कुझु सम्झ में नथो अचे. ठीकु आहे, ओके.